Jeho na po. Bilang pagtuba. So kami taon ni. Hala, shoutout ko ni Cynthia. Magluto ko ba? Dali. So guys, sa aguratan na malit karon og kuan para lechon belly. Napod sila ready made na nga igo na lang nimo lechonon. Kay isa ka kilo ra man akong napalit, mao to ako ra na lang maghikot-hikot dito sa balay. Nara guys, nahikot na nako, wala lang nako na bidyuhan kay naglisod yun ko. Hi guys, so first time nating lutuin tong binili nating 1 kilo pork belly. So, plaza lagyan namin ng toyo guys. Ready na guys. What's up guys? So, nakalimutan namin i-turn on yung tangke. Grabe yung... Ito na. Let's go! So, nag-alarm kami ng 3 hours para antayin maluto yung lechon belly namin. Oras. So after 3 hours guys, no, medyo malutong na yung tunog niya. Kaya mag sound check muna tayo. So that's all for this video. Thank you and good day. Wow.